हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में सभी का स्वागत है। जैसा ये है बारबी का घर। देखते हैं कि आज बारबी के घर में क्या होता है। यहाँ पर सब सो रहे हैं। ये है चंदा और चिंकी। यहाँ पर इस वक्त ये सोई हुई हैं और सुबह का वक्त हुआ है। और यहाँ पर राजू भी लेटा हुआ है क्योंकि ये भी सोया हुआ है। यहाँ पर चंदा उठती है। अरे अरे अरे, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरे सर में आराम क्यों नहीं आ रहा? और मेरे दिल को भी कुछ हो रहा है। चंदा उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है। वहाँ पर उसका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि उसको कह आ रही होती है। इस तरह वो उल्टियाँ करना शुरू हो जाती है। कहती है, बाप रे बाप, मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। चिंकी बेटा उठो बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे चक्कर आई जा रहे हैं। चिंकी उठती है, कहती है, मम्मा आपको क्या हो गया है? लगता है कि आपको बुखार हो गया है जिससे आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। मामा, मैं जल्दी से जाती हूँ और पापा को जगा कर आती हूँ। उनको बताती हूँ कि मामा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पापा जल्दी से उठ जाएं। पापा, आपको पता है मामा बहुत शदीद बीमार है, उनको बहुत तेज़ बुखार हुआ है। इस तरह चिंकी अपने पापा को जगाने लगती है। कहती है, उठ जाइए पापा, प्लीज़ जल्दी से उठिए और मामा को देखें, उनको इतना तेज़ बुखार है, उनको चक्कर आ रहे हैं। इस तरह राजू उठ जाता है और जाता है चंदा की तरफ। कहता है, मैं जाकर चंदा को देखता हूँ, उसको क्या हो गया है। उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। तो जो ही वो उसके सर पे हाथ लगाता है, कहता है, इसको तो बहुत तेज बुखार है। चिंकी बेटा, जल्दी से जाओ, अपने मामा के लिए ठंडे पानी और पट्टियाँ लेकर आओ। इस तरह चिंकी किचन की तरफ जाती है और कहती है कि अच्छा पापा, मैं जा रही हूँ और जाकर पानी और पट्टियाँ लेकर आती हूँ। चिंकी किचन की तरफ जाती है और पानी ढूंढने लग पड़ती है। एक उसको कप मिलता है, वो कप उठाती है और उस कप के अंदर गिलास से पानी डालती है। उस कप को ट्रॉली पे उठा के रखती है और गिलास को उठाने के लिए ऊपर जाती है। जो ही वो ऊपर जाती है तो गिलास में पानी मौजूद जो होता है वो पानी उठाकर कप में डालना शुरू हो जाती है। कहती है, मैं जल्दी से ये पानी डालूं और मम्मी के पास जाऊं, मम्मी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा। और साथ ही वो उस ठंडे पानी के अंदर पट्टियाँ डालती है ताकि वो पट्टियाँ और ठंडा पानी जल्दी से मम्मी के सर पे रख दिया जाए ताकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। इस तरह बारी बारी वो पट्टियाँ उस बाउल के अंदर डाल लेती है और मम्मी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और रास्ते में कहती है, पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया है, उनको इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया है और उनको चक्कर भी आई जा रहे हैं। किसी तरीके से मेरी मम्मा ठीक हो जाए, पता नहीं वो क्यों इतनी बीमार हो गई हैं। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, पापा मैं आ गई मम्मा के लिए पट्टियाँ लेकर और ये ठंडा पानी भी। अब मेरी मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? आगे से राजू कहते हैं, चिंकी बेटा परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम्हारी मम्मा का ख्याल रखेंगे। इस तरह चिंकी अपने पापा के पास वो ठंडा पानी और पट्टियाँ लेकर पहुंच जाती है। राजू वो ठंडा पानी देखकर उसके अंदर पट्टियाँ भिगोने लगता है। एक एक पट्टी को भिगोता है और जो ही वो ठंडे पानी में पट्टी को भिगोता है उसको अच्छी तरह निचोड़ता है। उससे पानी निकालकर वो पट्टी ठंडी हो जाती है तो चंदा के माथे पे रखना शुरू हो जाता है और देखता है कि चंदा का जो बुखार इतना ज़्यादा हुआ है जिससे चंदा का माथा तप रहा है वो कम हो जाए। चिंकी कहती है, मम्मी मैं भी आपके पास आ जाती हूँ। तो चिंकी भी अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है। इस तरह चंदा की पट्टियों को चेंज किया जाता है, बार बार उसके माथे पे पट्टियों को रखा जाता है क्योंकि ठंडा पानी और की जो पट्टी है उससे शायद उसको आराम आ जाए।
اس کا بخار کم ہو جائے، لیکن راجو یہ ہربا استعمال کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو کال لگاتا ہے کہ جلدی سے آ جائیے ہمارے گھر۔ اس طرح ڈاکٹرنی جو ہوتی ہے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کہتی ہے آپ نے مجھے بلایا، آپ بتائیں اب آپ کے مریض کی کیسی طبیعت ہے؟ تو راجو کہتا ہے چندا کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے، ہم نے اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھی لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹرنی کہتی ہے آپ بے فکر رہیں، اب میں آ گئی ہوں، اب میں چندا کا علاج کرتی ہوں۔ چندا گہری گہری سانسیں لو اور بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا، کمر الٹی کرو۔ تو اس طرح چندا الٹی ہوتی ہے اور وہ بخار بھی چندا کا چیک کرتی ہے۔ جب وہ چندا کا بخار چیک کرتی ہے تو چندا کا بخار تو بہت زیادہ ہوتا ہے، 102 پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرنی خود پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کو اتنا بخار کیوں ہے۔ وہ چندا کو کہتی ہے کہ آپ کو تو ایک انجیکشن لگے گا۔ چنکی کہتی ہے پاپا مجھے تو انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو نہیں دیکھ سکتی، مجھے تو اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنکی اور اس کے پاپا ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹرنی کہتی ہے چندا الٹی ہو جاؤ، تمہیں انجیکشن لگانا ہے۔ چندا کہتی ہے مجھے بھی سوئی سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اب کیا کروں، اس بخار کو بھی تو دور کرنا ہے۔ تو چندا ڈاکٹرنی کی بات مانتی ہے اور انجیکشن لگاتی ہے۔ کہتی ہے مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ چنکی آتی ہے ڈاکٹرنی جی اب آپ بتائی میری مما کی طبیعت کیسی ہے؟ میری مما کو انجیکشن لگ گیا، اب وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا، ان کا بخار کم تو ہو جائے گا نا؟ چنکی اپنی مما کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ڈاکٹرنی اپنا سامان ڈالنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے چنکی بیٹا اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کی مما کو انجیکشن دے دیا ہے، اب آپ کی مما بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ اپنی مما کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ان سے گھر کا کوئی کام نہیں کروانا۔ اس طرح ڈاکٹرنی جی راجو کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں اب میں یہاں سے جاتی ہوں، میڈیسن آپ وقت پہ دینا اور چندا ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح ڈاکٹرنی چلی جاتی ہیں اور اتنی ہی دیر میں چندا کے ماما پاپا آ جاتے ہیں جو چندا کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ چندا کی ماما کہتی ہے چندا بیٹی تم اتنی بیمار ہو، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے چندا ممی آپ پریشان نہ ہو، اب میرا بخار ٹھیک ہے۔ چندا کی ممی کہتی ہے کہاں ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھو ذرا تم ابھی بھی بخار میں ہو۔ تو چندا کے پاپا بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اتنے میں راجو آتا ہے اور اپنے سسر جی سے ملتا ہے، کہتا ہے پاپا اب پریشان نہ ہو، اور اپنی ساس سے ملتا ہے، کہتا ہے ممی میں چندا کا خیال رکھ رہا ہوں۔ چنکی کہتی ہے نانی دیکھیں میری مما اب کافی بہتر ہے،